शेख चिल्ली तारीख का एक बहुत मशहूर किरदार है। दिन में ख्वाब देखना और लोगों के सामने लंबी लंबी छोड़ना शेख चिल्ली साहब का खासा था। सदियों बाद ये किरदार आजकल फिर से हमारी सियासत में जिंदा हो चुका है। हुक्मरान जमात भी तारीख के इस किरदार से खासा मुतासर नजर आती है। इक़्तिदार में आने से पहले बहुत से लोग बुलंदोबाग दावे करते हैं, लेकिन ये वहां हुकूमत है जो इक़्तिदार में आने के बाद भी बुलंदोबाग दावों पर ही गुजारा कर रही है। दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया जो आज तक किसी को समझ नहीं आ सका कि इसका मतलब क्या था और ये नारा किधर हवा हो गया। मईशत को बहाल करना और अपने पांव पर खड़ा करना और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना, इसके बहुत दावे किए गए। अब ये मामला IMF के मुलाजिमीन के सौंप दिए गए हैं। IMF के लोग IMF से ही पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो हुकूमत जो IMF के लत्ते लेती थी और जो साबका हुकूमतों के हर काम में भलाई की बजाय बुराई तलाश करने में माहिर थी, वो इस हवाले से किस तरह दावे किया करती थी, क्या कहती थी। वॉच दिस। वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान करता है ट्यूबवेल के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। आम छोटे छोटे ताजर अपने वो जनरेटर के अंदर डीजल डालते हैं। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती हैं, और अगर ये डीजल नीचे ले आए जिसकी कीमत इस वक्त 38 रुपए होनी चाहिए, अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तान इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। 19 रुपए किलो चीनी के ऊपर टैक्स ले रही है हुकूमत, 30% इजाफा खाना पकाने के तेल के ऊपर। ये किया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, जब वो चीनी लेने जाते हैं, जब वो दूध लेने जाते हैं, जब वो खाना पकाने का तेल लेने के लिए जाते हैं, या वो मट्टी का तेल या अपनी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलाने के लिए जाते हैं। आप पेट्रोल डालते हैं अपने मोटरसाइकिल पे, 50% टैक्स कटता है, आपकी जेब से जाता है। पिछले 6 माह के अंदर तकरीबन 15 से 16 रुपए कदर गिर गई है रुपए की। सिर्फ रुपए की कदर गिरने से इस वक्त हर पाकिस्तानी खानदान जो है उसमें उसके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो इस 6 माह के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। किसानों, जब ट्यूबवेल में आप जनरेटर में 1 लीटर मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर 100% टैक्स लगता है। हकीकी अवाम के वोट ली हुई हुकूमत आएगी जिसने इन तमाम बिलावास्ता टैक्सों को कम करना है, जो मुतवस्सित तबके के ऊपर, जो गरीब के ऊपर बोझ डाला हुआ है। और फिर शेख चिल्ली साहब की आंख खुल गई, पता चला कि हुकूमत मिल गई। ये सब दावे धरे के धरे रह गए। आज हालत ये है कि IMF हमारे ऊपर आकर बैठ गया है और उससे टैक्स देने के लिए, टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए मुतालबा कर दिया। IMF पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज दे रहा है उसके आम आदमी पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतलात यह है कि IMF पैकेज हासिल करने के लिए हुक्मरान जमात को बजट में 350 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करना पड़ेगा। बहुत सी चीजों पर जो सब्सिडी है वो ऑफ करना पड़ेगी और टैक्स रेवेन्यू 550 अरब तक जाना होगा, जबकि हुकूमत को अपने पहले साल में तकरीबन 325 अरब के टैक्स खसारे का सामना है। इस हवाले से भी IMF की क्या डिमांड्स है वो भी आपको बताते हैं। द न्यूज और जंग के रिपोर्टर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF पैकेज हासिल करने के लिए PTI हुकूमत को आइंदा बजट में 350 अरब रुपए का सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी पर आयद अहम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करना होगा। IMF चाहता है कि आइंदा बजट के लिए FBR के लिए टैक्स हदफ को बढ़ाकर 5,550 अरब रुपए किया जाए। इजाफी टैक्स वसूल करना नए चेयरमैन FBR के लिए इंतहाई चैलेंजिंग होगा।
تاہم ایف بی آر حکام آئی ایم ایف سے کہہ چکے ہیں کہ ٹیکس وصولی حقیقت پر مبنی صورتحال کو دیکھتے ہوئے طے کی جائے۔ آئی ایم ایف نے موجودہ پالیسی ریٹ 10.75% کے مقابلے میں شرح سود 75 سے بڑھا کر 100 بیسس پوائنٹ کرنے کی شرط بھی عائد کر دی ہے۔ ایک اور اہم ہدف غیر ملکی ذخائر کو بڑھانا ہے، جس کے لیے ڈالر خریدنے سے شرح مبادلہ پر دباؤ بڑھے گا۔ پاور اور گیس سیکٹر پر سبسڈیز کا خاتمہ اور گردشی قرضوں کے خاتمے کے لیے روڈ میپ کی تیاری آئی ایم ایف کی اہم شرائط کا حصہ ہوں گی۔ آئندہ جمعے تک اگر پاکستان اور آئی ایم ایف کے سٹاف لیول معاہدے پر آمادگی ظاہر کی جاتی ہے تو یہ دیکھنا باقی ہوگا کہ کتنی سخت طریقے۔ تو یہ ہے آئی ایم ایف کی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جس پر وہ آپ کو قرض دینے پر آمادہ ہو گیا۔ ایک محاورہ جس کا میں اکثر استعمال کرتا ہوں کہ نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چڑیا ہور پیڑا کیتا۔ آئی ایم ایف سے قرض لینے کے معاملے کو پہلے پیچیدہ اور متنازع بنایا گیا، بڑے دعوے کیے گئے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ایسے گزارا کریں گے، ویسے گزارا کریں گے، اور آج اس مرحلے تک پہنچا دیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرض نہ ملا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکمران جماعت اس کی ذمہ دار سابقہ حکومتوں کو قرار دیتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے حکمران جماعت کی شیخیاں اور شیخ چلی سے متاثرہ اعلانات نے حالات کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے۔ بادی نظر میں حکومت نے فائنینشل ٹیم بہت بہتر کر لی ہے، مشیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور اب چیئرمین ایف بی آر تمام لوگ پروفیشنل اور ایکسپرٹ ہیں، لیکن کیا پاکستان کی مالی خود مختاری ابھی سوورن ہے؟ کیا وہ کمپرومائز نہیں ہوئی؟ اور کیا یہ سب ایکسپرٹ مہنگائی کے طوفان کو روک سکتے ہیں؟ ٹیکس جس کا بوجھ ہمیشہ نچلے طبقے پڑتا ہے اور حکومت کا سب سے بڑا ذریعہ آمدن انڈائریکٹ ٹیکس رہے ہیں، جو عام عوام سے حکومت انڈائریکٹ ٹیکسوں کے ذریعے آمدنی حاصل کرتی ہے، وہ اچھا خاصا والیوم ہے۔ خان صاحب نے اس لیے اقتدار میں آ کر 8,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اور جس طرح کی ان کی ٹیم ہے اب انہیں ڈائریکٹ ٹیکسوں کے بدلے 8,000 ارب ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے۔ گو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ اس سے کم ہے، لیکن جس طرح حکومت نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور تقریباً حکومت اپنے اقتدار کا 20% مکمل کرنے کے بعد آج اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اس کی کارکردگی کو گیج کیا جائے، ایویلویٹ کیا جائے، تو اب وہ اپنی پالیسی کو ریڈو کر رہے ہیں، لیکن پانی پلوں کے نیچے سے بہت سا بہہ چکا ہے۔ اب حکومت کے پاس کیا آپشن رہ گیا؟ آئی ایم ایف کے مطالبات مانے اور عوام کو سخت مشکلات سے دوچار کرے۔ اسی لیے کہا تھا کہ لمبی مت چھوڑیں، حقیقت پسندی پہ کام کریں۔ اگر یہ بات حکومت میں آنے سے پہلے کہہ دی گئی تھی کہ حکومت کو آتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، تو حکومت اس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ ہے، اور اس پورے ایک سال کا جو نقصان ہوا ہے اور معیشت جس طرح ڈکلائن کی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار بہرحال موجودہ حکومت کے علاوہ اور کوئی نہیں۔